Jadi buah pisang segi kantu mansau yang kita tadi udah bedak, oke. Jadi kamera kita dikenal tadi di kahku dia, oke. Kita bedak ke sini MC ngambil kenik burungnya makai buah pisang. Mayuh kena. Aku memuai bawa sampah biar tidak yang makai buah pisangnya itu, oke. Burung makainya buah pisang, burung yang lihat, oke. Jangan lupa subscribe channel MC, MC sengaja ngambil video ambil kita bedak ini gaya burung makai buah pisang tadi, oke? MC makai buah pisang tu, itu ukai di idit, ukai di nama, oke? Saya makan buah pisang, oke? Saya buah pisangnya tadi.